May gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, mga kaigsunan o mga higala nga nagsunod sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. O atong gipasalamatan nga ang ato nga pinangga nga Health Director sa Southwestern Union Conference, Pastor Tidi Baang, mo'y ato karon nga kauban. Kaya kung yan nga ito mga kapaglaom sa pagdungo sila maulo alas pagampo, magampo ta. Diyos nga labing gamanan nga naka sa trono sa kalangitan, inintak na sa kagabiyo, nagadol kami diya sa imong balaan pasensya. O Diyos, salamat sa kiyunan nga magitugot ka na mo nga makahisgot asab o mga bulawanon nga mga pulong, magapalig-on sa mga pagtuo o labaw sanan maghatod sa amo. Suod nga relasyon diya kanimo. Kaubani kami nintak na o Diyos, kauban ka Pastor Salarda, kasamtang kami magatuno Diyos, hatag nimo namo ang kaalam lang ito nga amog kinahanglan nga sulod sa una-una kasing-kasing sa mga kapaglaom namo nga nagasunod nini nga takna sa pagtuon. Salamat nga ikaw nagkatubag sa among pagampo, kinta na magisalig ilaw mong madawat, tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So, niya na sa karon sa ato nga pagtuon mga kapaglaom o ang sentro gyud ang uluhan sa ato nga lesson ni ini nga simana the foundation of God's government. And I read sa ato nga ketext nga atong makita sa Revelation chapter 12 verse 17, and the dragon was enraged with a woman. Ang dragon suko gyud kaayo sa babae, o ang dragon this represent Lucifer, this Lucifer represent Satan, o ang babae mao ni ang iglesia. And he went to make war with the rest of his offspring. So ang dragon nakig-away sa kaliwat nining maong babae. Sa tupa ang iglesia nga sakutay sa mga katuigan ang kaaway naningkamot og iyag yung gilutos ang kaliwat or ang iglesia niining taas nga mga katuigan nga nagabantay sa kasuguan sa Dios og nagapanghimatuod may tungod ni Ginoong Hesus. Og karon nga gabi ang sentro sa atong pagtuon na ata sa adlaw sa Tuesday og sa Wednesday the Sabbath and the law o the mark of the best. Of course, Pastor Tid, sa atong natunan atong niaging Lunes, ato ma-review, atong matanaw nga dunay sanctuary dito sa langit. Dayon si Ginoong Hesus misulod dito sa sanctuaryo, nag-perform siya sa iyahang priestly ministry. O ang iyahang work gihimo karon dito, sumala sa ato nga natunan na nga dunay gihimo siyang investigative judgment. Then atong natanaw pod nga ang kasuguan si Ginoo, dili gyud siya mausab, because this is the character of God, this is the foundation of his government of love. So mo na ang atong natunan atong mga nangaging gabi. Pastor Sid, do na kay ka nindot kini siya Pastor Elvin ang atong leksyon karong simana kay ato masabtan kung unsa ang God's governance, no? Ato may baluan nga ang panggobyerno sa Ginoo is different from na siya ikang uyon gyapon sa kalibutan, pero ang murag gyapon og ganay bitang kung unsa ang gobyerno sa kalibutan atong sundon, unsa lang governance nila dinhi atong sundon. Pero kung ato makitaan ang panggobyerno sa Ginoo mga kaigsunan, it is full of love and grace. No? Naibalaod nga gipadayag, pero naagyoy gugma o grasya nga pakapin sa Ginoo. Unlike dinhi sa gobyerno sa ato kalibutan, naay balaod nato dinhi mo gyapon, no? Kung makasalata ang tao, magyapon nagyapoy silot, no? Nagyapoy silot, pero ang pinakanindot tungod kay ang God's governance mga kaigsunan gipadayag ang balaod sa tuwa, ang mga balaod niya, ang mga kasuguan niya, pero doon naging sa ikaluoy kay mo man ang iyang ministry, no, nga sa pagsulod niya dito sa heavenly sanctuary, nahimo nato siya nga advocate, nahimo nato siya nga manlalaban nga kung bisan makasalatan ining kalibutan na kung musugid ta sa ato mga sala, kanang sugid nga kuan Pastor Elvin tinuod yun, pasayloon gyud niya sa ato nga mga sala. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Mo nang gobyerno sa Ginoo. Nindot gyud kayo nga ang iyahang
foundation siyang government. It is founded with the law of love, and that is the Ten Commandments. Unya atong nakita nga dito sa sanctuary sa langit nga original, gihisgutan sa atong leksyon atong gikan sa Sabado sa hapon o taman sa Monday, nga dunay gyud original o dito sa langit kining original nga sanctuary misulod si Jesus sa the most holy place niya to dito ang the Ark of the Covenant niya sa sulod sa Ark of the Covenant to dito ang Ten Commandments so muna ang the law of God o niya naapo dito atong makita makigsunan nga ang law of God gikan sa pirmiro hangtod sa kinakatapusan they are very important gyud kayo wala gyud usa ni ana nga kasuguan nga angay nato nga supakon kay I don't know naabagay angay nga supakon ni anang napulo ka mga sugo kay kana nga napulo ka sugo si Ginoo is determined to be forever, that is to be unchangeable, immutability nga dili gyud nimo bungkagon because this is the foundation of God's laws and moral laws nga bisan pa gani ang mga kanasuran diri sa kalibutan nagabase diha sa kasugoan si Ginoo. I don't know kung ano man ang uban ng mga tao nga murabag lisdan sila sa napulo ka sugo kay ingon sila nga oy kani nga pundok so kinahanglan tumanon gyud ang napulo ka sugo. Yes. Gipadayag sa Biblia murag kung ato tan-awon ang gipadayag sa Ginoo nga napulo ka sugo kung atong tumanon mo nay pinakanindot kayo kay lisod man kayo mga kapaglaom nga kung makasupa ka kay kung makasupa ka sa napulo ka sugo si for example nag-ingon ang napulo ka sugo nga dili ka magpatay kanya mo patay ka ang imong adtuan prisuhan so mo nay pinakalisod ingon ang napulo ka sugo nga dili ka manapaw pero nanapaw ka so dakong problema sa imong pamilya o sa imong makabataan unya file na kag-case nga adultery, preso ka. So, nagapasabot nga ang napulo kasugo nga gipadayag sa Ginoo sa tuwa kasuguan, nagahatag mahimong panalangin sa tuwa kay mao man ni siya ang mutultol nato ngadto kang Jesus Christ. Mo na manindot ka kay di magid kalikayan nga makasalata or makasupakta sa napulo kasugo, but let us always remember mga kapaglaom that wala pa man po nasira ang kaluwasan doon na pa kay panahon nga nga ipasaylo no? So muna siya mga igsuonok nga gisgutan nato tong niagi nga dili gyud pwede nga mabungkag ang kasuguan kay ang kasuguan mo ni patukuranan foundation sa pangangamahanan sa ato nga Ginoo. Nya we have several mga text nga atong makita nga diya sa Matthew chapter 5 verse 17 and 18 nga walay usa ka ang bulak mga laya ang hangi ang langit ug ngiyot ang mga wala pero ang pulong sa Ginoo ang iyang kasuguan dili gyud wala makigsunan. So ingon ana ka importante ang kasuguan sa Ginoo pero atong klaruhon nga kanang kasuguan sa Ginoo nga atong bantayan dili na mooy paagi aron maluwas ta nga kanay bitaw bantayan jud ako ning pulo ka sugo kay aron maluwas ko dili makigsunan kay ang atong mangluluwas si Ginoong Hesus ra gyud. Amen. Ang kasuguan igo na nga magtudlo nato nga nasayop ta unya kay nasayop man ta nakita man nato nga nakasala ta muna nga magpaubos sa atong kaugalingon moadto ta ni Ginoong Hesus aron nga grasyahan ta ni Ginoong Hesus maghinulsol ta sa itong mga sala makabaton ta og kaluwasan. So kani siya nga leksyon nato pahinumdum ra bitaw ni sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa krus. Kung unsa ang iyang gihimo mga kapaglaom muhatod nato ngadto sa pagtuman sa iyang nga sugo dili tungod kay mutuman ta sa sugo aron maluwas ta. Murabag mahitabo ani pasultid nga pastilan. Kung wala na pagkasultiha ba, sa akong kaugalingon nga pasilan. Gipakamatyan na, gilukat na ko sa Ginoong Hesus sa iyang dugo. Iyan akong gipakamatyan dito sa krus. So, ako ning dawaton si Ginoong Hesus nga akong maluluwas kay maulaw na kayo ko ba sa akong kaugalingon nga gipakamatyan ko. Unya, kay gusto si Ginoo nga maluwas ko. Unya, nganong magbinugoy pa mangyud ko nga in taon, di ba ko maluoy sa sakripisyo ni Ginoong Hesus alang sa akong kaluwasan? So, sayon na sa imo o gaan sa imong kasing-kasing nga mutuman ka sa iyang nga kabubuton nga naman imo maginaw na kung unsa ang iyang gihimo dito sa Kalbaryo sa krus. Kanunay ko
ako gina-emphasize ang siguro ang uban maingon sila nga pastoran, okay, mo din na siya. Akong gina-emphasize mga papaglaom, kana bitaw mo ko nga mga igsoon, dili ta mo simba aron maluwas ta. Dili ta mo hatag sa ikapulo aron maluwas ta sa atong mga halad. Mo hatag gid ta kay aron maluwas ta. Magbitbit ta sa atong Biblia aron makit-antang Dios nun. Wala mga igsoon. Nisimba ta sa adlay papulay, nisimba ta sa Ginoo tungod kay giluwas na ta. Yes. Dili kay aron maluwas ta. Nihatag ta, niuli ta sa atong obligasyon nga ikapulo og mga halad, dili tungod kay aron maluwas ta. Apan gibuhat nato na aron nga kay gipakamatyan ta ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Sa to pa, ang pagsunod nato sa kasuguan sa Ginoo, mo na lang na demonstration nga ikaw, ako, giluwas na si Ginoo kay kon atong dawato na nga kamatuoran nga si Ginoong Hesus nagpakamatay nato og dawato na nato siya nga manluwas atong kinabuhi, maulaw na ta nga magpabuyag paoy. Di ba? Maulaw ta nga nagpadayon sa pagpakasala nga gitubos na ta, gibayran ang atong sala. So murag maikog baka ba nga sige nakasala ka, ako kang lukaton ha. Ako kang piyansahan. Kunya pagka gawas nimo, magbinuang na pug ka. Unsa may imong ikasulti ana pasultid? Murag wala kay kabaos, murag nakasala ka. Kunya napriso ka. Ren ako kang gipiyansahan. Kunya pagka gawas nimo, magbinuang na pug ka. Di ka na ko maulaw ana pasultid. Ang tendensya na pod Pastor Elvin, mura pod og ang nagpiyansa sa imo, murag di na ganahan og piyansa. Di na ko ganahan mo piyansa nimo pasultid kay ngano man imo pa manggihapong himuon. Imo gyapon. So ang the best nga himo nato mga kapaglaom is ato hinumduman kung unsa ang gihimo, gipiyansahan ta sa ato mga salat ni Ginoos dito sa Kalbaryo sa Cross. Ang balos nato anya na ang resulta is ato siya sundon og tumanon ang iya mga kasuguan. Binuotan na yung kapasultin. Magbuotan na yung kumakigsunan. Kaya nga naman, kung atong tanaw ng sakripisyo sa Ginoo, grabe yun kayo. Now, dirita karon sa atong lesson pasultin. Ang atong lesson, this Tuesday, the Sabbath and the Law. So, ang adlaw nga igpapahulay o ang balaod. So, dili yun siya mabulag ang adlaw nga igpapahulay sa balaod kay sa balaod sa napulo ka sugo ang adlaw nga igpapahulay naaman sa ikaapat ka sugo. So dili yun siya mabulag mga hinigugma kong magigsunan. So muna nga sa ato nga pagkinabuhi kung magsunod ta sa kabubuton si Ginoo, kung atong gihigugma si Ginoong Hesus, kay siya mo po nag-ingon, kung nahigugma ka na ko, imong bantayan ako mga sugo, lakip na niini ang adlaw nga igpapahulay nga ikaapat ka sugo sa nga naa sa 10 Commandments. So, pasulted, unsa imong giunahuna ani nga nganong importante magyud ka ini nga Sabat. Unsa may relasyon sa kanang creation, pag-create sa Ginoo ug sa Sabado ug sa balaod sa Ginoo. Ato hinumduman mga kaigsunan nga during creation, gi-create sa Ginoo ang kalibutan in 6 days, 1 week, and on the 7th day God rested from all his works, no? So human nahimo sa Ginoo ang pagtukod sa kalibutan in 6 days. May pahulay siya. And mao na ang adlaw nga ipapahulay nga gigahin sa Ginoo ngadto sa iya nga mga katawhan. And it is very important mga kaigsunan because ang ikapito ka adlaw dunay tulo ka butang nga gihimo sa Ginoo. Ang tulo ka butang gipanalanginan, gipahulayan o gibalaan. And so it is grabe gyud ang gihimo sa Ginoo nining adlaw ipapahulay nga aron nga ang iya makatawhan ang atong leksyon wala nagkapasabot din nga we rested on Sabbath pinaagi sa pahulay ta sa atong pagtrabaho but we rested on Sabbath day because we want to worship God as our Creator and Redeemer. Mao na ang purpose nganong mopahulay ta dili kay nisimba ta aron makapahulay ta sa atong trabaho. Simba ko karon kay aron makapahulay ko sa akong trabaho kapoy mo gigas sa ibog semana. Pero ang purpose di ay why God placed Sabbath sa ikapito ka adlaw because we wanted us to worship Him as our Redeemer and Creator. So ang God rested
in the beauty and majesty of the world He had made. Gusto ipadayag sa Ginoo mga kapaglaom kung unsa ang iyang gihimo ni ining kalibutana, kung ato tagsa-tagsaon on the first day, the second day, third day, fourth day, fifth day, and sixth day, unsang majestic nga gibuhat sa Ginoo ni ining kalibutana, o kini maghatod nato sa pagsimba ngadto sa maglalalang. Yes. So, atong makita nga sa creation, masulted imong napasanto po gayo, nga ang ikapito ka adlaw gihimo sa Ginoo dayon dunay tulo ka mga importante gibutang ang God, listed, blessed, and sanctified, no? Ginabalaan niya. Now, atong makita mga kaigsunan nga ang Sabat, matud pa ni Samuel Bakyuki, it is planted in time. Sa to pa, gitanom niya sa panahon ba? Diba, ang first day, gitanom sa Ginoo sa panahon. Ang ikaduha ka adlaw, gitanom gihapon sa Ginoo diha sa panahon. So, ang imong tan-awon, nga kining cycle sa Creation Week, wala gyud ni siya mabungkag. So, it means nga, God created the seventh day, the Sabbath, sa panahon og mag-cycle magtuyok og dili gyud na siya mabungkag og gyud gihapon na ang ato karon nga pagsunod sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay nga musugod ta human sa adlaw nga igpapahulay, musugod na pud tag unang adlaw hangtod na pud sa ikapito ka adlaw din mo pahulay na sadta. Now, ang dako kayo nga relationship pud ani nga akong nakita makaigsunan sa Sabat og sa creation kay number one, gihimo siya sa panahon sa creation. Yeah. Oh, gihimo siya sa panahon. Muna kay aktante. Unya, ato pong makita nga ang balaod sa Ginoo nga iyang gihatag ngadto kang Moses lesson, wa niya gibulag ang adlaw nga igpapahulay. Nga kinahanglan nga kini nga adlaw mo pahulay pud ang mga tao. Kay this is a recognition nga kung ikaw nagbantay sa adlaw nga igpapahulay, it means imong gi-recognize nga ikaw created being ka sa Ginoo. Ikaw creation ka sa Ginoo. Unya, when you keep the Sabbath, we remember that Sabbath is the creation of God nga gilain sa Ginoo alang sa iyang mga katawan. So, when we worship God on Sabbath, we recognize that God our Creator. Correct. We recognize that God is an all-powerful God o kitang tanan iyahang mga binuhat nining kalibutan na. So that is the most important thing nga atong makita kaimportante sa Sabat. Mobitaw na nga ang yawa masulti na ning kamot wad unang pagbantay sa Sabat kay kon magbantay ka sa Sabat nagpasabot nga imong gi-recognize nga there is a God in heaven, that there is a creator who made the heaven and earth ug naghimo sa tuwa. So kon mawala ang Sabat, kon magsimba na ka og lain nga adlaw, mawala ang identity. Wala na identity, wala na nimo gi-worship ang Ginoo nga naghimo sa langit ug sa yuta, because you make some other Sabbath mo kaglain nga adlaw nga ipapahulay. So that is how important makaigsunan ang Sabbath, that when we worship the Sabbath, actually we worship the Creator of the Sabbath. Okay. Kung nato po mga kapaglaw, mga kaigsunan nga ang Sabbath was placed at the conclusion of Creation Week, no? Wala ang Sabbath is not placed sa unang adlaw, but on the seventh day. So ato makitaan ang sa Ginoo sa gipadayag o ma-appreciate sa Ginoo, ma-worship nato kung unsa ang iyang nahimo ni ini nga kalibutan. And God rested in the beauty and majesty of the world He had made. And kung ato mabantayan mga kaigsunan, mga kapaglaom, that dili lang ang Sabbath was made for man, but He also rested as an example to us. So, kung nato duman magkaisunan nga, ang Ginoo, nahimo natong ihimplo nga siya ang creator, siya ang naghimo sa tanan nga mabutan ining kalibutan, and He created the world sa usa ka semana, that on the seventh day He rested, no? Ingon dinhi, the Sabbath is a weekly pause to praise the one who made us, no? So ang
ang Sabbath day is a weekly post, no? Usa ka Pagpahulay. Ipapahulay nga mudayeg ta ngadto sa maoy naghimo niini. So as we skip on the Sabbath, mga kaigsunan, i-open nato ang ato mga kasing-kasing sa pagdawat sa pinasahi nga panalangin nga gipadayag sa Ginoo niya nang adlaw and in no other day. So ang panalangin mga kapaglaom, mga kaigsunan, atong madawat on special day, and that is the seventh day, the Sabbath, dili sa uban nga mga adlaw. Muna nga mopahulay gid ta sa adlaw nga igpapahulay ikapito, and that is Saturday, tungod kay gusto madawat ang panalangin gikan sa atong Creator. Sa topak, kung mo keep ka sa Sabbath, ang atong himuon, nag-worship man ta si Ginoo niya ng Sabbath. So sa ato pag i-recognize nato nga ang Ginoo nga nag-create sa langit ug sa yuta nga naghatag og kapahulayan sa mga katawhan, mao mang adlaw ang ato nga gisimba na siya. So muna itong pag-recognize nga siya gyud mo'y Ginoo o creator sa ato nga kinabuhi. So muna ka importante. So kung mo adto ta sa lain nga worship, I don't know, malipay ba ka ikaw nga pilitan pa, ikaw mo'y Ginoo, Pastor Ted, ikaw mo'y creator. Unya naingon ka nga kining ni ang adlaw nga igpapahulay ikapito, Sabat or Sabado sa ato karon. Mo yun ni inyohang panahon nga di mo magtrabaho, then inyo ning panahon nga ihatag sa kuha, kay magpasalamat mo sa kuha, kay tanan ninyo nga ang tanan ninyo nga nining kinabuhia ako'y gasustain sa tanan butang kinabuhi ninyo tanan. Unya mo na giingon sa Ginoo sa kuha, ha mo yun na. Unya mo adto ka sa adlaw nga Miyerkules. Mo adto ka sa adlaw nga Huwebes. Usay paminaw ka nimo ana og munay akong buhaton nga munay specific nimo nga instruction sa kuha. Ako dili ko malipay. Ako Ginoo, dili ko malipay nga kay akong gisugo man nimo tumana. Mura ba na ganang Pastor Elvin kanang bitang gisugo kas imong ginikanan og palit og asin. Yo. Unya kay sige kag duwa og wag kag email man niya. Sugot ka sa sugo sa imong ginikanan, mama bagag papa nga nagmoy sugo sa imuha. Pero pag-abot nimo tindahan nalimot man kag sa imong paliton ni. Ang imong palit is tuyo. Pag uli nimo sa balay, instead nga asin ang imong ang paliton, ang imong dala o tuyo baga ara-ara na tuyo dabig asukal na palit na ang imong ginikanan di gyud malipay kay nisugot ka ni tando ka nga mubuhat pero di mao ang imong gibuhat. So dili gyud siya pleasing o di siya kaayo welcome nga idea nga ang Ginoo nagbutang o daw nga makigtagbo siya nimo unya sa laing adlaw ka mutunga. So dili mo mag-abot. Di mo mag-abot kay ingon siya nga adlaw ipapahulay. Dayon mag-abot ta. Niya ikaw kami adto. Niya siya rin ni adto. So niya to kag laing adlaw. Niya to kag laing adlaw. Di wala na siya. Niya ang iyang panalangin nga gidala sa imo ha. Wala na. Hindi mo madawat. Return to sender. Return to sender. So inana mga kaigsunan no ka importante ang adlaw nga igpapahulay because it is a symbol that we recognize God as our creator. Ato maganinang mabasa si Ezekiel 20:12 o 20 no? That Sabbath is a sign. Is a sign, no? Mo ni gisulan ni Ezekiel 20:12. Moreover, I gave them my Sabbath as a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sacrifice for them. So, ang Sabbath in that context nahimo nga sign. Mo nga timailhan nga kini mga tawhana nga nagkeep ani ako ni nga mga katawakan. So, that is one sign lang nga nagpaila nga ikaw ka si Ginoo. Nainumdum ko sa una, Pastor Boy ba, nga bago pa ming Adventista, bukid ba mi nagpuyo. Pag bago ginamo na Adventista, of course, simba sa Sabado, ang among silingan, mingo din nga, uy, unsa man yung adlaw karon?
ay Sabado deron. Kay nanimba ang atong silingan nga pamilya sa mga baang. So murag inana bitaw nga nahimong kalendaryo. nahimong kalendaryo bitaw ta sa ilaha ba nga ang Sabado ang lay pa sa sign between you and our God, no? So mo man ang gisulti sa leksyon ug nagapadayon siya sa Ezekiel 20 versikulo 20 and keep my Sabbath holy, that they may be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. Kung nakaila dito sa Ginoo, mutuman kita sa iyang gisugo sa tuwa, muna nga connected gyud ang law ug Sabbath tungod kay ang balaod man gud, Pastor Elvin, ang sa Ten Commandments na stipulate gyud in the fourth commandment na agi ang adlaw nga ipapahulay, og it is a sign between us, our God, our Creator, nga ato ginasundon o kundi nato sundon nakasupak ta sa iyang kabubuton. So, ang usa ka, ako nakita pa sultid, ang usa ka pinakabugat yun diha nga katarungan, nganong mukipta og Sabat, kay nahimo na siyang mark, nahimo na siyang patik, nga kining tawhana, ako ni siya, kay nag-recognize siya nako nga ako ang creator ni ining kalibutan na. So kung imong gi-recognize, kung akong gi-recognize, ang adlaw nga igpapahulay, nag-worship ko sa Ginoo ni anang panahon na, nagpasabot nga gi-recognize nako siya nga siya ang creator sa heaven and the earth. So ang Sabat, it is a symbol of rest, no? Yes. Not of works or of grace, not of legalism, ano yung sa leksyon, no? Of assurance, not of condemnation, of depending upon God for salvation, not on of ourselves. So ang true Sabbath rest is the rest of grace in the loving arms of the one who created us, the one who redeemed us, and the one who is against is coming for us, no? Okay. So muna nindot kayo nga pasalig sa Ginoo nga kung mapadayon ta mga kaigsunan ug magmatinumanon ta sa pagtuman sa iyang kabubuton, ilabi na sa pagbantay gayud sa adlaw nga igpapahulay, ang Ginoo nga naga-create sa tua, wa pa magita kay magita kita sa atong creator og Jesus Christ. Ato hikay ko sa nagpay mo man yang sama niya, no? The one who redeemed us and the one who is coming again for us. Mo na atong makita. So diha na nato masabdan nga unsa ka importante ang adlaw ng igpapahulay diha sa kasuguan sa Ginoo. Of course, tanan nga bahin diha sa kasuguan sa Ginoo, they are all important mga kaigsunan. But kining ikaupat ka Sabat, it just remind us nga ang Ginoo nagtawag kanato nga mag-worship ta niya. Kung mag-worship ta niya, dako man importante mo nang worship. Kay kanang worship mo man na ang pag-ila nga ato siyang gilang Ginoo. Kay bisan pa og maghimo kag maayos, tanan gihimo nimong maayos, pero mo gi-worship ang Ginoo, so wala siya napasidunggan. Og actually mura og wala nimo gi-acknowledge siya nga creator sa tanang butang nining kalibutan na lakip sa atong kinabuhi. Now dirita sa adlaw nga Wednesday. Kay nindot sad kay ni sa adlaw nga Wednesday. The mark of the best. So ang marka sa mapintas nga mananap. Now, atong makita din hima kaigsunan, gisintro diri sa atong nga lesson kining Revelation chapter 12 o Revelation chapter 13. Unsa may nahitabo di sa Revelation chapter 12 nga ang dragon gihulog diri sa yuta, di ba? Yes. Niya ang maong dragon nga mao ang yawa. Dayon ang dragon iyang gilutos ang babae. Ang babae nga nagbisti og maputi nga nagsimbolo nga iglesia sa Ginoo. Unya nganong gigukod niya ni mga kaigsunan? Tungod kay kining maong babae, kining maong iglesia nagantay sa kasuguan sa Ginoo. Lakip na ang Sabat ana, ang tanan gyud ana na isigutan dinhi sa Ten Commandments. So, ang babae ga sunod, ga bantay sa kasuguan sa Ginoo niya. Suko kayo ang yawa. O sa atong previous pag yun ng mga lesson, doon ay 2,300 years of persecution kagigukod kining maong iglesia. Pero nasayod ta nga ang maong iglesia, ang putli nga babae, gitipigan Ginoo dito sa makabukiran o humani adto naabli ang Reformation o nigawas na pod ang murag ang tibuok kahayag ba. Muna nga ni ana pud ta magkutalunan bunga ni adtong taas nga mga persecution nga ang atong mga
true nga mga katawan si Ginoo nagpabilin og karon misanay na pud sa tibok nga kalibutan. Then unsa nitabo aning Daniel Revelation chapter 13. Kung ato mabantayan mga kaigsunan sa atong leksyon, ang Revelation chapter 12 nag-outline kini sa cosmic conflict between Christ and Satan down through the ages, no? So kini it climaxes with Satan's final attack sa katawhan sa Ginoo. Ug munta na taon sa man ang final attack gyud sa katawhan sa Ginoo. In Revelation chapter 13 naga-introduce kini sa atake sa dragon mga igsoon, the beast from the sea and the beast from the land, nga doon na siya pag-asdang pakigubat sa katawhan sa Ginoo mga igsoon. O nato may baluan nga the central issue gyud sa atake sa kaaway, the dragon, is the worship. About the true day of worship. Kung ato may so ang issue sa atake sa kaaway mga kaigsunan sa dragon is about the true worship. Kung ato may duman nga ang Ginoo nagapadayag sa tinuod nga adlaw nga ipapulay, and that is the seventh day, the Sabbath, but ang sa miatake siya about the false worship aron nga ang mga tao dili mo simba sa Ginoo. After mao ni ang hinungdan nganong nahulog siya ni ining kalibutan na Pastor Elvin tungod kay iya isupak ang sugo sa Ginoo, no? Mura kanang ang Ginoo naningkamot 100% nga maluwas ang tanang tao sa kalibutan. But ang kaaway nato may suon, the dragon, ang iyang paningkamot usab nga malaglag ang ning kalibutan na ang iyang gihimo mga kapaglaom mga kaisunan mao ang pag-atake sa mga katawhan pinaagi sa pagpresentar, pagpadayag sa kanang counterpart, counterfeit nga worship. Ang gipadayag sa Ginoo is the Sabbath, ang iyang gipadayag is ang Sunday nga pagsimba. So kini siya importante kaayo nga ato may baluan mga kapaglaom nga gipadayag sa Ginoo alang sa tuwa nga kung gusto nato nga musim sa tinuod nga Ginoo, o kung gusto nato nga mailhan nga iya nga mga katawhan ato gyud don ang iyang sugo mga igsoon nga ato siya simbahon sa adlaw nga ikapito. So mao na ang atake sa kaaway, iyang gipadayag ang worship, ang counterfeit niya nga mao ang Sunday nga worship. Yes, grabe yun di kayo mga kaigsunan o atong tanaon. Kay kining sa chapter 13 sa Revelation, atong makita rin nga dunay duha ka mga mapintas ka mananap. Yeah. Ang una gitawag mga kaigsunan o si beast, kanang mapintas nga mananap nga gikan sa dagat, kung naapoy mapintas nga mga mananap gikan sa yuta. Niya ang description sa una nga mapintas nga mananap nga gikan sa dagat mga kaigsunan, iyang gi-persecute ang katawhan si Ginoo. Usa ay anso basing of the sea nga dunay pulo ka mga sungay o dunay pulo ka mga ulo. So ingon ani ang unya with the 10 diadems on its horn and blasphemous name on its head. So unya kining mao nga sibis mga kaigsunan, mo ni ang nagrepresentar makaigsunan sa the kingdom dito sa Europe ni adto nga panahona nga nagausa sila unya gilutos nila ang katawhan sa Ginoo. So mo ni ang nitabo sa unang best makaigsunan nga mapintas nga mananap. Unya gilutos niya in verse 5 and the beast was given mouth uttering haughty and blasphemous words, and it allowed to exercise authority for 42 months. Yeah. So, grabe ni nga persecution sa pila ka mga tuig. Then, in verse 7, and it opened its mouth to utter blasphemous against God, blaspheming His name and His dwelling, and that is, those who dwell in heaven. And also has allowed to make war with the saint. So, grabe, to make war with the saint. O gikangkir pagani niya ang mga balaan makaigsunan. Muna grabe gyud ang
mga persecution, kamatayon ni atong mga tao nga ni barog si Ginoo. But eventually, kaya ang Ginoo nag-uban, wa gihapon mahurot og kamatay magigsunan. Mura bag-aktor ba nga gilutos, pero gyud gihapon magigsuon. So kini nga mao nga mga unang mapintas nga mananap makigsunan, kining the best, no? Gabi gyud ang persecute. Unya, ang ikaduha pod ring best makigsunan, unsa ning best sabi ni siya, mapintas manap, no? So, gikan po din yuta, no? Gikan ang usa gikan sa dagat o gikan sa yuta. Unya, it had two horn like a lamb and it spoke like a dragon. Unya, kining niapon makigsunan, kining mao nga ikaduha nga best makigsunan, nga pareho siya sa lam tuod siya pero duha ka bukihang sungay, no? Sungay like alam with two horn, pareho siya og karniro pero nagistorya siya og dragon. So makaingon ka okay ka ini kay kuan man karniro man pero na siya duha ka buok nga sungay sa kaigsunan, unya mo istorya siya labaw pa sa dragon. Unya kining ni ang maong ikaduha nga best makaigsunan, gi-exercise niya ang authority, gi-persecute gihapon niya ang katawan si Ginoo, unya ang nahitabo iyang gitawag ang tibok nga kalibutan kun tanaon sabto iyang gisugo ang tibok nga kalibutan nga simbahon ang nauna nga mananap nga mapintas. So here atong makita nga kining duha ka mga mapintas nga mananap, ang ilahag yung trabaho mga kaigsunan is to oppress the people of God. Yeah. Mora yun na. Unya, ang ilang target na yun, nga sa ilahang ma-suppress, ilang ma-oppress, ilang ma-persecute, ang katawhan sa Ginoo aron dili makabantay sa kasuguan sa Ginoo nasa sunod sa adlaw sa papahulay, Pastor Ted. Okay, kung ato mabantayan mga kapaglaom nga ang Daniel 7, kung ato matagaan og comparison, nagapakita nga ang beast din sa Revelation chapter 13 is the same beast in Daniel 7 nga ingon dinhi nga the same beast is the same as the little horn that seeks to change time and laws og na-exercise authority for 42 weeks or days prophecy. Daniel chapter 7 verse 25 kung nato i-compare sa Revelation chapter 13 verse 5. Ngayon din. So, the only part of God's law, ang Ten Commandments, mga kaisunan, dealing with time is the fourth commandment, kining about the Sabbath. More ni ang nag-deal about kana sa time. No? So, this church, kini nga iglesia, nga mark nga beast, has attempted to change to the day of worship from Saturday, the 7th day, to Sunday, the first day of the week. So ato may baluan mga kaigsunan, mga kapaglaom, kung kinsa ni siya ang ma-identify dayon nato kung kinsa ang mark of the beast, kay it is the church that attempted to change the solemnity from Saturday, the 7th day, to the first day of the week, which is Sunday. So dali na murag makasayon mga kaigsunan unsaon nato pag-identify kung unsa ang gibuhat sa mark of the beast. So sa to papasulted, kung katong horn mo man to ang nagsulti o blasphemous things against the power of God, no? Sa langit. Unya, actually, kini siya nga horn, gitawag nato ni siya sa ato nga pagtanaw sa propesya. This is a religious and political religious and political organization. Unya, mo ni siya ang nagpersecute sa katawan sa Ginoo. Unya, mao po ni siya makigsunan ang naghimo diri sa Daniel 7:20 25 nga mo change times mag-usab sa mga kapanahonan. So nga mag-attempt nga mo usab sa mga kasuguan sa Ginoo labi na sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Og ato nang nakita lang ta mog mention og mga ngalan sa simbahan, pero you can make your own research makaigsunan kung kinsa nga church sa tibok nga kalibutan ang naghimo og kasuguan nga ang adlaw nga ipapahulay i-usbo na
nga gikan sa nauna nga adlaw, gikan sa kapito ka adlaw, transfer dito sa nauna nga adlaw. So, inyo nang i-research sa mga kaigsunan. Kay diha ato makita nga kining ni Asia, mao di ay ni siya ang fulfill sa propesya nga adunay usa religious and political system of government nga mousab sa mousab sa kapanahonan nga gi-establish na sa Ginoo. Pangutana mo gud diha pasulted, kung unsa ang gi-establish sa Ginoo, kung nag-establish ang Ginoo nga ang ikapito ka adlaw mo adlaw nga ipapahulay, kita nga creation sa Ginoo, doon na batay katungod usab sa kasuguan sa Ginoo. Usab po na kadako kay nga pangutana. Kung ang atong leksyon gyud nagpadayag with dinhi nga kanang ang naara magyud na maglibutan na ang tanasab sa true worship, the seventh day, no? Ingon din sa atong leksyon, for an earthly power to seek to change the day of worship, the seventh day Sabbath, which God Himself gave as a sign of His authority. So, kung nato mabantayan mga kapaglaom nga it is God nga mao'y naghatag sa adlaw nga ipapahulay aron nga mahimo nga timailhan nga kita iyang mga katawhan, but ang kalibutan o ang mark of the beast is attempting, no? Siya mo'y nag-attempt to usurp. So, meaning to say, kung ang gibuhat di ay sa kanang mark of the beast, he's trying to usurp the divine authority nga wadon ang tinun ang aday papulay, ang identity sa katawhan sa Ginoo nga mahimo ta nga iyang katawhan o mahimo nga identity as ang true worship, mahimong identity nato mga kaisunan nga kita nagasimba usab sa Ginoo. And this point then is mao ni ang final conflict, final focus over the sa false worship nga gipadayag sa mark of the beast. So kung ato lakturon nga pag-istorya mga kapaglaom, mga kaigsunan, ang kaaway, ang dragon, mao ni siya ang iyang focus karon, iyang final attack sa mga katawhan sa Ginoo, iyang ipadayag, iyang i-usurp ang mga katawhan sa Ginoo sa pagduso o sa pag-asdang sa mga katawhan sa Ginoo nga ipadayag niya ang counterfeit sa Sabat sa Ginoo. Ipadayag nga adlaw ipapahulay sa Ginoo nga mao ang adlaw nga unang adlaw gi-change niya, no? So mo na siya ang kung mabantayan nato nga mao na ang atake sa ato nga kaaway, ang mark of the beast. But kung naata sa pabor sa Ginoo, kung gusto nato simbahon ang Ginoo, mosimba ta sa tinud-anay gayud sa Ginoo, ato gyud sundon ang iyang sugo maisuon ibina sa pagsimba sa adlaw nga ikapito, adlaw nga ipapahulay nga gipadayag niya aron nga mahimong timailhan nga ikaw ug ako tao gyud sa Ginoo. So ang divine authority, ang ikapito ka adlaw mo nay ato ang panahon nga mo worship ta sa ato nga Ginoo. Mo yun na iyahang basic divine level. Mo yun na siya ang divine authority nagsulti nga ang adlaw ikapito mo nay adlaw nga atong i-worship ang Ginoo. Now interpret sa mga kaigsunan nag-change, instead sa Sabat ibalhin sa nauna nga adlaw. Or bisag unsa nga adlaw mga kaigsunan nga gihimo nato mo'y ipuli nato sa adlaw nga ikapito, that is usurping the divine authority. Kato pa imong gi-usurp, gikuha nimo ang authority sa Ginoo nga mura og labaw pa ka sa Ginoo nga imong gi-usurp. So kung ako mag-iingon pasulted wala na adlaw nga Sabat ron. Miyerkules na ang adlaw nga Sabat karon. Akong gikuha ang katungod sa Ginoo. Kung gikuha na ko ang katungod sa Ginoo, mo na gitawag og usurpation. Gi-usurp na ko ang divine authority sa Ginoo. Unya wa man tay authority ana makigsunan kay we are only created being. Unya ang atong Ginoo creator man. So muna nga ang final gyud nga struggle, great controversy mga kaigsunan is actually worship. Worship ka sa Ginoo nga naghimo o worship ka sa best mga kaigsunan
usa adlaw nga gitudlo sa mananap nga mapintas nga mao na ni ang adlaw. So para nako dili ko ato dito lang yun ko si Ginoo. Katulad yung gisugo si Ginoo nga adlaw mo ra gyud ako nga sundon. So mga kaigsunan na kulang ta sa ato nga panahon, guwapo kaayo nga lesson atong simana. I suggest you read Revelation chapter 12 and 13 parang inyo pag yung masabtan og dugang ang atong leksyon. Kay mo nay background ri sa atong lesson sa Wednesday nga mudugang nato pag pasantop sa ato nga lesson. So last word, Pastor Ted. Ato hinumduman mga kapaglao, mga kaigsunan, nga ang desire sa Ginoo sa tuwa gusto nga kita maluwas kitang tanan, no? So pero hinumduman nga kung dunay desire ang Ginoo nga maluwas tang tanan, ang atong kaaway, our adversary nga mao ang si Satanas, mga kaigsunan, ang iyang handom usab nga kitang ang tanang tao malaglag, but dili na siya mao nga atong gusto, mga kaigsunan. Atong itugyan ang atong kagalingon ngadto sa Ginoo, ipahawom nato ang atong kagalingon ngadto sa Ginoo man kun unsa ang iyang gibuhat dito sa Kalbaryo sa krus, unsa ang purpose sa creation, nganong gipadayag ang balaod, nganong gipadayag ang adipapulay, kay gusto niya nga kita mahimo nga iyaha. Og ang adlang ipapahulay, mga kaigsunan, it is a sign between us and our Creator. Nang hinaot ko, mga kaigsunan, mga kapaglao, kapag nga ato itugyan kanunay ang akong lingon nga naa kita kanunay sa sa diha sa kang Ginoong Hesus sa matag karon ug niya while waiting for the soon coming of Jesus Christ. Mga kaigsunan, ang yawa mga mong yun na. So magbantay yun na ang aton diri lang yun sa side sa divine authority nga nagsugo ka nato nga ang sabat niya mo'y ato nga panahon sa pagsimba sa atong Ginoo nga naghimo sa langit ug sa yuta. Idukon natong ulo sa paglulos po. Father God, we thank you that this evening we have study our lesson o gamong nasabtan Ginoo nga ang kaaway nandimbasog nga ang imuhang adlaw nga ipapahulay dili na himuon nga panahon sa among pagsimba kanimo. Pero salamat Ginoo nga ang lesson namo nagpahinumdom nga dinha gyud mi sa imong adlaw nga ipapahulay nga imong gitagana alang kanamo nga magsimba kanimo sa espiritu ug sa maturan. O gamo nga giak nga among mga higala nga nagasunod ni ini nga programa nga wala pa nakasulod sa imong adlaw nga ipapahulay. So abot nga panahon Ginoo makauban namo sila sa pagsimba kanimo sa mataga adlaw ikapito nga maoy imong giinalanginan ug maoy imong gibalaan ug ikaw naghatag og gihimplo nga mao gini ang adlaw ang among simbahon. Ug salamat kayo nga ikaw magpanalangin sa matag usa ka namo ning gabiuna kay amo ning giampo in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.